Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ibu suku yang wali Jawa ingin sedang alhamdulillah walaupun ya kita biasa diketemukan Allah, biasa melaksanakan silaturahmi, mudah-mudahan wasilah silaturahmi kebarokan pengawasan, terutama orang masih dihampura dosa Allah, yang masih dikuatkan iman Islamna, masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ilmuna, mudah-mudahan diberkahkan keluargana, diberkahkan rezekina, bila mana maut masih nyawa dari husnul khotimah. Amin. Insyaallah beribadah dina ya waktu sarek ngejelaskeun ningkatkeun deui nganyahokeun deui penyakit-penyakit nu aya dina hate urang. Lamun ditingali ibadah asom, sedekah asom, bahkan tahajud asom, maca sholawatan oge getol, tapi kunaon penyakit bingung menang gedekeun eueuh, penyakit bingung jeung susah gedekeun eueuh dina tubuh urang. Kadang-kadang sok bertanya ieu teh dosa naon, ieu teh penyakit naon, kok susah amat mencari rezeki padahal sholat asar. Omong cenah sok sholat jelema ngelaksanakeun sholat babari rezeki, sholawat babari rezeki, tapi sholat asar aja asar tapi kasusah jeung panas nadada masih aya. Kunaon atuh eta teh panyawatna? Pasti gak bakalan lamun ngaji na dina perbasarean keneh gak bakalan kabongkar eta penyakit. Karena penyakit ieu tiada lain adalah ada yang di dalam hati. Kudu dicek heula penyakit, urang datang ke dokter, ulah cuma ukur langsung dokter nu nanyakeun penyakit. Berarti dokter kudu ngajawab karena penyakitna. Penyakit naonkah urang selama ieu kok susah amat? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 dan 75 telah menjelaskan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaqulu fi butu
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما صبرهم على النار. Ya ayat namun secara syariat tos pada paham tong usil tentang masalah masih kene pemahaman babakan syariat. Tapi ia harus dihayati karena harus diceritakan ayat ini supaya orang bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu karena besok atau lusa kita akan dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jasad dari tanah akan kembali ke tanah, ruh dari Allah akan kembali kepada Allah. Bagaimanakah jasad sudah pasti karena bakal diantarkan oleh syariat para tetangga, ruhaniah orang tidak tahu kembalinya ruh apakah langsung ke Allah atau tidak ke Allah. Ia anu ngajadikeun penyebab penyakit dina hate urang ku sabab salat asok ngaji asok tapi penyakit bingung masih keneh aya. Penyakitna awak masih keneh aya, sagala-gala masih keneh aya. Memang posisinya di alam dunia. Sedangkan kalau misalkan manusia ingin mengenal kepada Allah, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, sanyana manusia sok nyumputkeun kana perkara nu Allah turunkan minal kitabi dari Al-Qur'anul Karim secara syariat, minal kitabi dari secara Al-Qur'anul Qadim secara hakikat, wa yashtaruna bihi samanan qalila, karena ayat-ayatnya telah dijual kepada harga nu sangat sedikit. Ulaika ma yaquluna, kecuali jelema yang didahar napi butunihim, di dalam perutna ilan nar, kecuali sifat panas nu aya dina perutna. Wala yukallimullahu yaumal qiyamah, maka tidak akan berbicara Allah di dalam kiamat. Wala yuzakkihim, ketika manusia tidak mau untuk dibersihkan, walahum adzabun alim, maka akan dikasih sekarang di dunia siksaan sangat dan sangat. Itu ayat daripada syariat. Ayat daripada hakikatnya ini ayat yang selalu manusia menyembunyikan di dalam hatinya, tidak keluar di dalam kitab. Setiap ibu mungkin datang ngaji, mungkin datang punya wiridan, mungkin ngalaksanakeun tahajud, kusabab naon? Ruhaniyahna masih bersandar kepada salianti Allah. Ruhaniyahna masih bersandar kesadaran Allah. Manakah ruhaniyah bersandar? Wa yashtaruna bi samanan qalida. Jadi ketika urang ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun salat hajat, ngalaksanakeun salat sunat tasbih atau napi salat sunat witir, apapun yang dikatakan amal soleh, di dalam hati mengatakan yang selalu bersandar dengan keinginan, kesenangan hawa nafsu.
tingkatkan ayeuna geus mulai geus ketahuan. Lamun wae ayeuna urang ngalaksanakeun tahajud hayang kabayar hutang tahajud hayang loba duit, didinya ruhaniyahna secara syariat benerkah itu? Bener kalau secara syariat. Ternyata anu disatepungan ku ruh ketika ngalaksanakeun tahajud teh inget kana hutang dan hutang. Lain Allah ditepungana, sedangkan Allah bila mana bertanya wahai Muhammad, bila mana bertanya tentang masalah aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka akulah lebih dekat. Sedangkan omong Allah teh lebih dekat di dalam lebih daripada urat nadi. Kenapa yang jauh kita ditemui, yang dekat yang punya duit, yang dekat yang punya masalah, yang dekat yang punya segala-galanya tidak ditemui? Manakah ternyata orang nepungan lain Allah na ibu. Salat sunat tasbih sing ingat, maca sholawat hate sing sadar. Sadar nak mana? Sadar la haula wala quwata illa billah. Karena didaekeun maca tasbih tiada lain kartekeun ku Gusti Allah, maca sholawat dikartekeun ku Gusti Allah, daek ngaji pun sama dibawakan iki ku Gusti Allah. Margina tanpa Allah tidak akan bisa wahai ibu. Maka setiap orang ngalaksanakeun tahajud, sok ngalaksanakeun tahajud secara syariat, jalankeun ruhaniyah, saksikanlah sang hidup itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ayat kursi telah menjelaskan kewujudan Allah. Ayat kursi itu telah menjelaskan dengan wujudnya Allah. Ternyata ayat kursi cuma ukur manusia itu yang selalu banyak mendawamkan ayat kursi, cuma ukur dipakai ngusir jin, dipakai sesuatu. Hati-hati, kadang-kadang ini ayat kursi, manusia yang selalu membaca ayat kursi tidak dibarengkan dengan hatinya, maka ayat kursi akan menjadi malapetaka. Makanya ketika melaksanakan jalmanu kasurupan dibacakan ayat kursi, tapi hatena pasti rasa ketakutan. Berarti itu bangsa jin, bangsa setan tesieun ku sabab naon? Ku sabab si eta mah maca ayat kursi na oge ku sabab si sieun. Coba jatakeun Allahu ari Allah, la ilaha tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Dia itu siapa? Yang bernamanya itu Allah. Kalau wujudnya Al-Hayyul Qayyum, yaitu yang maha yang maha hidup. Inilah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk. Nu aya di langit dan aya di bumi. Nah, maka kewujudannya Allah itu adalah sang hidup. Di dalam surat Al-Hadid telah mengatakan ayat 1 dan ayat 2, huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Allah itu adalah ada di awal dan ada di akhir, ada di luar dan ada di dalam. Itulah Allah sendiri.
Tak dipayun dijelaskan, di dalam tubuh kita ada jasad, di dalam jasad ada darah, di dalam darah ada rasa, di dalam rasa ada nur, di dalam nur ada sir, di dalam sir ada hidup. Itulah aku, kata Allah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Di dalam tubuh kita yang dinamakan tidak ada hari tanpa berhenti, sepertinya jantung selalu hidup. Nah, maka itu ya Bu, supaya orang melaksanakan ibadah dengan segala apapun, berjalanlah tazri min tahtihan anhar. Berjalan setiap hari dengan dijalankan oleh Allah, dipanggil oleh Allah minum, itulah panggilan Allah. Dipanggil oleh Allah lewat rasa lapar, itulah Allah memanggil. Dipanggil oleh Allah lewat rasa pengen kencing, itulah panggilan Allah. Dipanggil oleh Allah lewat pengen memberi sesuatu kepada orang lain, itulah panggilan Allah. Semuanya, maka di dalam tubuh kita ada rasa. Katanya iman ke Allah, iman. Ternyata imannya masih dalam keadaan masih di luar doang. Di dalam hati tak merasakan keimanan kehadirannya Allah. Ketika manusia yang sudah merasakan kehadirannya Allah di dalam batinnya, berarti setiap apapun yang selama ini, contoh ibu kita duduk di sini rasa nyaman, ibu kita duduk di sini rasa ngantuk, padahal itu Allah semuanya yang bergerak, tapi tak sadar di situ. Lewat rasa yang dikatakan bila mana yang selalu aktif, ibu merasakan kehadirannya Allah, merasakan terus lapar, dalam hati berkata Allah memanggil, tapi orang menjaga karena tubuh. Ayeuna orang gede ke WC, Allah memanggil hayam BAB kusabab supaya sehat. Ayeuna urang ngalaksanakeun ngantuk, Allah memanggil ditasarekeun istirahat. Terus selalu di dalam hatinya manusia itu selalu aktif melaksanakan ibadah haji, tak pernah berhenti. Terus makanya ketika melaksanakan sholat Allah memanggil lewat sholat, ketika melaksanakan ruku Allah nyuruh ruku, ketika melaksanakan sujud Allah melaksanakan sujud, ketika berdiri Allah menyuruh berdiri, terus selalu sang hidup yang telah aktif. Bila mana yang seperti itu, maka disitulah jangan sampai wahai ibu, di dalam batin kita yang menyekutukan yang bisa, yang selalu memanggil, yang selalu berperan di dalam hati mengatakan tiada lain hanya Allah. Haram hukumna atanapi bulan Muharram ayeuna disebutkeun geus terakhir. Bila mana geus bulan Muharram, yakin ibu ngalaksanakan di dalam hati pengajian dari mulai tanggal 1 Muharram, pembahasan tentang masalah Muharram. Ku ayana berarti Muharram haram eta jalmi anu geus nyampe hatena ka Gusti Allah, di dalam hatinya geus tidak menyekutukan Allah selain daripada Allah, walaupun nafsu-nafsu itu, maka datanglah di situ bulan Safar. Bagaimana bulan Safar itu secara syariat, ini kita bahas sedikit. Kalau bulan Safar secara syariat cenah ulah kawin bulan Safar. Cenah bulan Safar mah cenah eta mah paranti kawin anjing, bongkar babil. Bulan Safar mah ulah dipake kawin ku manusia, cenah paranti kawin anjing. Pas dagang tiiseun pantesan cenah bulan Safar. Hayuh bulan Safar disalahkeun. Masya Allah. Pasti nak memang manusia syariat pasti menyalahkan bulan Safar. Padahal bulan Safar itu Masya Allah ibu, ketika ibu sesudah bulan Muharram
geus diharamkan ayeuna selain di dalam hatina selain Allah, maka disitulah ibu akan berjalan tiada lain lari kesana kemari. Ayeuna urang selalu ku Allah diberjalankan. Itulah bulan Safar. Bila mana manusia hatinya sudah merasa la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, ya Hayyu ya Qayyum, dat yang hidup, la ilaha illa, tiada yang hidup kecuali engkau. Berarti ibu merasa ayeuna dijalankeun ngaji oge ku Gusti, ayeuna ngobrol ngabacokak ieu oge, ayeuna kaula di dieu tiada lain tanpa Allah tidak akan bisa. Engke ibu lamun terus hatena ngalaksanakeun kaluar di masjid, terus maca sholawat atanapi arek sholawat dolimin, terus merasa hatena ngalaksanakeun dibawa ku Gusti Allah ka iman. Lewat mana lewatna? Lewat zikir napas karana Allah, Allah. Zikir napas terus berjalan. Ibu selalu aktif kemanapun ibu pergi, selalu diberjalankan ku Gusti Allah, selalu memakan dilaparkan ku Gusti Allah, haus dihauskan ku Gusti Allah, diteboga duitkan teboga duit ku Gusti Allah. Itulah bulan Safar berjalan ngalir. Nah, bakal datang ibu, disitulah kesenangan. Bakal datang ibu, di situ ketenangan. Matak ayeuna urang ngalaksanakeun salat tahajud da oge ditahajudkeun ku Allah, salat hajat disalat hajatkeun ku Allah, daek maca sholawat disolawatkeun ku Gusti Allah. Di dalam hati mengatakan seperti terus ngalirnya senang di situ. Ari urang pantesan sholat, omong sholat tanha anil pasya wal munkar, sholat nyegah kana kemunkaran, keur sholat nagieun maksiat, keur sholat bisa suudon, keur sholat bisa ayeuna ujub. Aduh, habitot samalu, yakin ditolak sholat nagi insyaallah. Di sisi manusia bagus karena rajin. Tapi kerajinan itu bila mana tidak dibarengan dengan ilmu tauhid atau ilmu iman yang ada dalam batin, bila mana masih betah di dalam babakan syariat, tidak mau untuk ditingkatan, maka ibulah ilapi butunihi. Makanya ibu yang selama ini ditukerkeun teh daek tahajud, daek maca sholawat oge ditukerkeun wae dijual karena urusan dunia di dalam hati. Nah, cek Allah dalam Al-Qur'an, wa yastaruna bi samanan qalila, dijual karena ayat-ayat Allah, ayat hakikat lain ayat syariat. Ayat syariat mah modal bikin wapak, ayat hakikat mah contohna ibu ayeuna datang ke ciri ari ayat teh ciri-ciri ayana Allah, ciri-cirina dibawa ku Allah, kari-kari ditukerkeun samanang kolila kana harga anu murah, urusan dunia, urusan pujian. Atanapi bila mana keur ngalaksanakeun tahajud oge, atanapi salat hajat oge, ditukerkeun kana urusan harga anu murah, paling gede 100.000, paling gede na ayeuna leutikna 50.000. Nah, eta ditukerkeun ayat-ayat Allah, ciri-cirina ulaika ma yaqulu fi butunihim. Nah, inilah manusia yang bila mana yang seperti itu yang kita makan selama ini, fi butunihim, di dalam perutnya, ilan nar, kecuali sifat rasa panas. Oh iyo gini mata tahajud aso, sedekah aso, ternyata masih kene panas di dalam dada Allah. Bi butunihim ilana,
wala yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bertanya lagi di situ kecuali naik di poin kiamah. Ibu di dalam hati sekarang mau bersihkan bu, secepatnya bersihkan bu, karena lamun kurang diantap terus berarti di akhirat nanti berarti kurang kena anar yang selama ini padahal sholat matak nulungan, padahal akibat ruhna tidak akan kembali kepada Allah. Matak ayana wala yuzakkihim, secepatnya bersihkan, ulah berhenti-henti tengah bersihkan. Cara ngabersihkan lamun secara syariat tobat istighfar teh salat tobat lamun syariatna, lamun secara hakikatna jalma ngabersihkan tiada lain di dalam hati. Nah kita ketika melakukan istighfar segala apapun tiada lain la ilaha illa anta, kecuali hanya engkau, hanya Gusti yang melakukan tahajud, hanya Gusti yang melaksanakan sholat hajat. Itulah yang selalu yang berperan dan punya peran, tiada lain hanya Allah di dalam hakikat. Mata bersihkan la haula wala quwata illa billah. Kita mah datang ke sini oge tanpa izin Allah mayasya dikerasakeun ku Gusti Allah. Matak lamun teu dibersihkeun yakin salat walhum adzabun alim. Siksaan uring-uringan gitu berarti tahajud aja tapi ya Allah menikah sariut sirah geus mulai dibeungkeut deui. Geus kuat ka itu ka dieu geus hese rek nyieum hese ya Allah kunaon padahal urang teu deuk ngalaksanakeun salat. Matak ujungnya wegah salat oge putar deui. Teu kudu salat teu salat malah loba duit terus ya Allah. Adzabun alim. Itulah yang ayat di dalam surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idz yasdurun nas astata liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika itu jasadnya diguncang segala apapun capek diguncang kesana kemari, diguncang ku budak teu bager, diguncang ku salaki teu daek usaha, diguncang ku salaki selingkuh, diguncang ku terus di situ capek ribu-ribu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ngaluarkeun anu tadina berat, rumah oge akan digadekeun. Rumah digadekeun masih keneh ribu keneh, salaki minta cerai, pamajikan minta cerai, ku capek-capek deui. Sagala-gala tungtung nama galayang geleyeung kaitu ka dieu. Itulah ayat-ayat Allah. Nah sekarang tinggal ningkatkeun, kunaon ningkatkeun keilmuanana, ilmu tauhidna, syariat sudah berjalan. Urang gak bakalan lila lengon, gak bakalan lama lagi kedatangan meninggal. Umur urang geus di bawah 50, lamun masih kene terus masih kene syariat, masih kene neangan padilah diri ayeuna saha anu tanggung jawab di akhirat. Kami tidak akan tanggung jawab. Ya, tidak akan tanggung jawab. Tapi kalau ngebimbing secara ayat rohaniah, tiada lain hanya kepada Allah, tiada lain hanya Allah akan menyapa, Allah akan memanggil, Allah akan datang. Nah inilah kerasa
ayeuna mulai di dalam hati, karena ini mah dibicarakan tidak ada di dalam mulut tapi dibicarakan di dalam hati yang selalu didorong dengan dikir nafas. Sifat hati nu goreng ka batur oge pasti bakal hilang, karena melihatna tiada lain berarti melihatna sang hidup. Ayana melihat sang hidup, hidupnya tiada lain hanya Allah, akan bersih itu hati, pasti yakin bakal nyata itu tajri min tahtihal anhar, berjalan saja. Tingkatkan insyaallah, mudah-mudahan ya barokah nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasghilil zalimin bil zalimin wa ahrizna min bainihim sabiqin